کشیر مٲرۍ منٛز تہٕ نُندٕ بٲنۍ بُترٲژ ہُنٛد سۄرُک ژۄواپٲرۍ تھٔدۍ تھٔدۍ آسمانس سۭتۍ کتھٕ کروٕنۍ شیٖنہٕ بال زندگی ہٕنٛزِ روٲنی ہٕنٛز علامت شرٛۄنہِ شرٛۄنہِ کروٕنۍ آبشار پوشہِ چمن سر سبز مرگہٕ ہوہس سۭتۍ ہِکچہِ گِنٛدان یارِ ون ییٚتہِ زن کٔشیٖر قۄدرتی حُسنہٕ سۭتۍ مالا مال چھِ تٔتی چھےٚ یہِ علمُک تہٕ گیانُک آگُر تہِ روٗزمٕژ اتہِ چھِ وقتہٕ وقتہٕ بٔڑۍ بٔڑۍ گۄنماتھ ؤتھمٕتۍ یِمن گۄنماتن ہٕنٛدۍ تخلیقی فن پارٕ چھِنہٕ صرف ریاستی تہٕ مُلکی سطحسٕے پٮ۪ٹھ یوت بلکہِ بین الاقوٲمی سطحس پٮ۪ٹھ تہِ لاجواب فن پارن منٛز گنٛزراونہٕ یِوان کٔشیٖر چھِ پتھ کالہِ پٮ۪ٹھے علم تہٕ گیانچہِ دیوی شاردایہِ ہُنٛد گرٕ ماننہٕ یِوان ییٚمہِ کِنۍ اتھ شاردا دیش شاردا پیٖٹھ یا شاردا منڈل تہِ ناو پیومُت چھُ کٔشیٖرِ منٛز گیانچہِ دیوی شاردایہِ ہُنٛد قدیٖم منٛدر آسُن تہِ چھُ امی کتھِ ہٕنٛز باوتھ کران شاردایہِ ہُنٛد یُس زن لیجنڈ چھُ شارِکایہِ ہُنٛد لیجنڈ ؤنۍتو کٲشِر چھِ تٔمِس دِوان سکالرشپُک آکار شاردا ناردا تہٕ وگدیوی یعنی تِم چھِ نالیج سکالرشپ اینڈ آرٹِکولیشن تٲریٖخی حوالہٕ چھِ ونان زِ اتھ سۭتۍ مُنسلک شاردا یونیورسٹی منٛز ٲسۍ کٔشیٖر تہٕ ہندوستان کیو باقٕے حِصو علاوٕ دُنیا کیو مختلف حِصو پٮ۪ٹھ تہِ طالب علم گیان تہٕ تربیت حٲصِل کرنہِ یِوان روزان ونن وٲلۍ چھِ ونان بُدھ دورس منٛز ٲس اتہِ یونیورسٹی اتہِ ہسا ٲسۍ پرناوان تتھ زمانس اندر اکھ ہسا ٲسۍ بدھسٹ سٹڈیٖز یِم زن آسہٕ بیٚیہِ ہسا ٲس لینگویج ہسا ٲس سنسکرت تہِ تہٕ بیٚیہِ ہسا ٲس شاردا یِم زن آکارٕکۍ ساینسز مٲنِو تُہۍ سٹرکچرل ساینسز ٲسۍ پرناوان اتہِ ہسا ٲسۍ سکالرز یِم ٲسۍ یِوان تِم ہسا ٲسۍ یِوان انڈو چاینا پٮ۪ٹھٕ تِم ٲسۍ یِوان جاپانہٕ پٮ۪ٹھٕ تِم ٲسۍ یِوان چیٖنہٕ پٮ۪ٹھٕ تِم ٲسۍ یِوان ہندوستان کیو تمام علاقو پٮ۪ٹھٕ یۄس کِتاب نسا دُنیاہس منٛز کُنی جایہِ میلہِ ہے سۄ ہسا ٲس میلان شاردا کٔشیٖرِ ہٕنٛزِ باغِ بٔرژِ بُترٲژ چھِ ابھینو گپتاچاریس ہی شیو فلسفی کلہن پنڈتس ہی تٲریٖخ دان تہِ پٲدٕ کٔرمٕتۍ تہٕ لل دٮ۪دِ تہٕ نُندرِشس ہی واکھ تہٕ شرُکۍ ونن وٲلۍ وتہٕ ہاوکھ شٲعر تہِ شمس فقیٖر حبہٕ خوتوٗن محمد گٲمی مہجوٗر تہٕ عبدالاحد آزادس ہی شٲعر تہِ ؤتھۍ أتی تہٕ پرمانندس تہٕ کرشنجو رازدانس ہی شٲعر تہِ پتھ کالہِ پٮ۪ٹھے چھُ کٲشرو مختلف زبانن منٛز ادب تخلیق کوٚرمُت یِمن منٛز کٲشِر فارسی تہٕ سنسکرت زبان تہِ شٲمِل چھِ کٲشرِس تہٕ سنسکرتس چھُ اوسمُت پانہٕ ؤنۍ سٮ۪ٹھاہ پانہٕ ؤنۍ رِشتہٕ تہٕ کٲشِر تقریٖباً 670-800 ؤرین سٮ۪ٹھاہ تھوٚد لِٹریچر یُس وۄنۍ دُنہِکہِ لِٹریچرُک اکھ حِصہٕ چھُ کٔشیٖرِ منٛز روٗد 12مہِ-14مہِ صٔدی تانٮ۪تھ سنسکرتُک دور یوٚتام پتہٕ فارسی زبان سرکٲرۍ زبان بنے تہٕ تمہِ پتہٕ تہِ اوس واریاہ سنسکرتُک دورٕ یِم زن سنسکرت تنقیٖدٕکۍ 5 بٔڑۍ دبستان ماننہٕ یِوان چھِ سکوٗلز آف کرٹسزم تِمن 5ؤنی ہُنٛد گڑھ اوس کٔشیٖرِ منٛز سوندری شاستر یا ایستھیٹکسس پٮ۪ٹھ کِتابہٕ چھِ لیچھمژ تھیوری چھےٚ دِژمٕژ یِم چھِ کٲشِر سنسکرت دانشورو دِژمٕژ اگر 16 بٔڑۍ گۄڈنِکۍ تھٔنۍ یِمو گنٛزراوو أسۍ سنسکرتٕکۍ تتھ منٛز چھِ کاہ کٲشِر مثلاً ابھینو گپت چھُ
आनंदवर्धन छु, ममताचार्य छु, क्षेमेंद्र छु, कलहन छु, बिलहन छु, तछु ममताचार्य तछु बहमा यवान विश्वनाथ छु, लोलट छु, भट्ट लोलट छु, कैयट छु, यम सारी कशिर ٲسۍمٕتۍ. आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त तो ओत्र तामथन मतलब कि खेमिंदरस ताम और संस्कृत इमदन पज पठन गोडनी के सफिक संस्कृत लेखन वल छे. Kashran rood Sanskrit zabain per setha dastras. Timo yim Sanskrit taklik thiri. Timo nishno tihun nao. The Sanskrit advas bursar karis chitim taklik. Az te zind te javed. یم وز کشیر ہندس تاریخی ادبس کن نظر تراوان چھ خاص کرت کشیر منز وقدیمتس سنسکرت ادبس کن نظر تراوان چھ تمہ وز یس کتاب اس گوڑ انوار نظر گژھان چھ سہ چھ نیلمت پران. نیلمت چھن ازیک ہیو کانٛہہ مصدق مذہب اوسمت بلکہ چھ یہ تمہ وقت کین لوکن ہند رل مل ثقافتک واشکاف کران. یم پران تہ لیکھنائے تمن من ساروی کھت اہم نیلمت پران. نیلمت چھ او کن ونان تکیازِ یہ چھ نیل رازس مطلق یہ پران لیکھنا آمت تو ات من چھ اسہ کشیر ہند پتھ کالک تو تقریباً 6ویں صدی تان کشیر من سماج کیُتھ اوس ییٚتہِ سیاست کیا ٲس ییٚتِکۍ رسم رواج کیا ٲسۍ ات متعلق چھ اکھ بوٚڑ بارٕ خزانہٕ یہ میلان. ات مز آرین تو بیٚیہِ ناگن درمیان یُس زن قرار سپدیو تمیُک تہِ چھُ ذکر ات مز. ییٚتہِ زن نیلمت پران پتھ کال کٮ۪ن رسوماتن تہٕ عقیٖدن ہٕنٛز باوت کران چھُ تٔتی چھُ سُہ یہِ تہِ باوان زِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ ناگ، پِشاژ، یچھ، گندر تہٕ دیوٕ زٲژ ہٕنٛدۍ لُکھ روزان ٲسۍمٕتۍ. کشیر ہندس تاریخی ادبس مز چھ اسہ واریاہ فن پارٕ اتھ یوان یمن مز کینٛہہ مذہبی اعتبار اہم پران تہ چھ تہٕ باقی تخلیق تہ چھ. مثلاً کلہن پنڈتہٕ سٕنٛز راج ترنگی. کشیٖرِ ہٕنٛز اکھ بیاکھ مصدق قدیم تصنیف یۄسہٕ توٲریٖخ کِس صوٗرتس منٛز خوش قسمتی سان اسہِ تام وٲژمٕژ چھےٚ سۄ گٔیہِ راج ترنگنی یۄسہٕ دُنیا کٮ۪ن گۄڈنِکٮ۪ن تحریری تٲریٖخی حوالن منٛز شُمار سپدان چھےٚ. راج ترنگنی چھےٚ پنڈت کلہنن تحریر کٔرمٕژ. کشیٖرِ ہٕنٛدِس پتھ کالس سام ہٮ۪نہٕ باپتھ چھِ کلہن سٕنٛز راج ترنگنی اسہِ سٮ۪ٹھاہٕے مدد کران. راج ترنگنی ہُنٛد مصنف تٲریٖخ دان تہٕ شٲعر کلہن اوس راز ہرش سندس اعلی وزیر چمپک سُنٛد نیٚچوٗ ییٚمہِ کِنۍ تس راز دربارس منٛز سپدن والٮ۪ن حالاتن تام پوٗرٕ رسٲیی ٲس. بحثیتِ اکھ کٲشُر آسنہٕ کِنۍ کوٚر تٔمۍ کُنہِ طرفدٲری ورٲے حالاتن ہُنٛد خُلاصہٕ یُس تھٮ۪کُن لایق چھُ. یِتھے راج ترنگنی چھِ اکھ سٲنۍ اتحاس یۄس کلہن پنڈتن 1ہمہِ صدی منٛز کٔشیٖرِ منٛز لیٖچھ. اتھ منٛز چھِ 8 چپٹر 8 سرگ 8 ترنگ. ون کہ یہ دنیا گۄڈنیُک سلسلہٕ وار توٲریٖخی اکھ سروت تو یتھ منٛز زن سلسلہٕ وار بادشاہن ہُنٛد یُس زن چھُ تذکرٕ دِنہٕ آمُت چھُ یِم زن کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ راز چھِ روٗدمٕتۍ. راج ترنگنی ہٕنٛز کتھ کٔرِو 5,000 ؤری چھُ سُہ رِکارڈ کران مطلب سُہ چھُ دِوان اَسہِ اکھ 5,000 تمی چھِ أسۍ ونان أسۍ حظ چھُ بر صغیٖرس منٛز سُہ چھُ اکُے علاقہٕ یا ساوُتھ ایشیاہس منٛز چھُ اکُے علاقہٕ یتھ سا 5,000 ؤری رِکارڈڈ ہسٹری چھِ. کشیر چھ شیو فلسفک آگر روزمٕژ. کشیر ہُنٛد یہ مکتبہ خیال یا سکول آف تھاٹ چھ دنیاہس منٛز شیوی فلسفہٕ رٔنگۍ زاننہٕ یِوان. یوٚدوے زن یہ اکھ عالمی یا یونیورسل سکول آف تھاٹ چھ تاہم کرِ اتھ سکول آف تھاٹس پوچھر دِنہٕ باپتھ کٲشرو مفکرو
دانشورو تہٕ لکھارو واریاہ کتاب تصنیف. کشیر ہنزن کلاسیکی سنسکرت تصنیفن منز یس باگنئی شیو شاسترن کرمز چھ سو چھ وچھن تہ تھکن لائق. یموی تصنیفو علاوہ چھ بیاکھ اکھ باغ برد کشر گنمات ووتمت یمس ابھینو گپتاچاریہ ناو چھ. ابھینو گپت چھ فلسفی یم کشیر ہند مول شیو درشن پیر در پیر استان واتناونس منز سٹھا اہم رول ادا کور. ام باغ برد گنماتن کور تنترالوک تے پرتبنجنا شاستر ہش تخلیق لیکھت مول شیو فلسفہ استان واتناونس منز سٹھا اہم رول ادا. کٲشُر شوئزم چھُ سُہ زاو کٔشیٖرِ منٛزٕے 8ویں سینچری منٛز زاو سُہ واسو گپتاہس منٛز. پتہٕ ؤتھۍ اَتہِ بٔڑۍ بٔڑۍ شو شاستٕرۍ مثلاً اُتپل دیو ووت, مثلاً ابھینو گپت ووت, کھمندر ووت تہٕ ممٹ ووت. شیو فلسفہ یس کشیر مز وتلیو یہ فلسفہ گو شروع یہ 8ویں 9ویں صدی مز ہیو آچاریہ وسگپت سند پہ. سومانند سہ گۄڈنیُک اکھ نفر یم زن شیو درشٹی لیچھ کشمیر شیو درشنس پہ بٹ کلٹ یمس ونان تم لیچھ تتھ پہ سپند کارکا. اتپل دیون تہ لیچھ واریاہ کتاب یتھ من زن پرتبیا ہردے ونان لکھمن گپتن تہ لیچھ واریاہ کتاب سنسکرتس پہ. تمہ پتہ درٛاو تہنٛد بیاکھ شش یمس زن ونان ابھینو گپت. بود پنچا دشکالی گۄڈنِچ کتاب شیو درشنس پہ لگ بگ ونان 42 کتاب چھم لیچھمژ. منک اکھ مونگہان کوٚر امہِ شیو درشنُک بیٚیہِ پرچار. تم سن یہ شش تمس رام ونان. رام دیو سن شش مہتاب کاک, مہتاب کاکن شش لکھمن جو. لکھمن جون کر واریاہ سنسکرت میں واریاہ کٲم. کشیر ہندس تخلیق کار سنز یس تخلیق سرسی عالمس مز مشہور چھ سو چھ پنڈت سوم دیو سنز کتھا سرت ساگر یعنی دلیلن ہند صدر. پنڈت سوم دیون کتھا سرت ساگر چھ دنیا چن قدیم داستان مز شمار سپدان یس واریاہن دلیلن پہ مشتمل. یہ دنیاہس کٲشرن ہند اخ بوڑ ادبی دیت تکیازِ اگر نئی سوم دیو ات پہ قلم تل ہے یہ کتھ صدر آسہ ہے روس تل گوم. سوم دیون چھ کتھا سرت ساگر تمہ وقت رائج مہذب زبان سنسکرتس مز لیوکھمت یودوے زن امیک مول آگر مشہور عالم گناڑی سنز برہت کتھا چھ یس پیشیز پراکرتس مز لیکھت ٲسمٕژ چھ. کُنہِ فن پارک مطالعہ کرنے وز چھ ضروری زِ أسۍ ہٮ۪مو تتھ دورس سام ییٚمہِ وز یہ تھنہٕ پیومُت چھُ. خوش قسمتی چھ یی زِ سون باغ برد تاریخ دان کلہن پنڈت چھ امہ دورک عینی شاہد اوسمت تہٕ تٔمۍ سٕنٛدیو مصدق حوالو تل چھ ننان زِ سوم دیون چھ کتھا سرت ساگر 1ہمہِ صدی منٛز یِہے 263 تہٕ 265 عیسویس درمیان تحریر کوٚرمُت. ییٚمہِ وِزِ زن أسۍ کُنہِ فن پارک مطالعہ کران چھِ تمہِ وِزِ چھُ یہِ تہِ ضروٗری آسان زِ أسۍ ہٮ۪مو تتھ وقتس تہِ سام ییٚمہِ وِزِ فن پارک تخلیق کرنہٕ آو. مہاراج رات وٲژ وۄنۍ یور تُہۍ کیٛازِ چھِو مخٲلس پریشان ترٛٲیِو وۄنۍ رژِ کھنٛڈِ آرام.
کیا حرام تھا سوری متی کیا حرام کر دپان راز چھُ آسان پرزائی ہندِ خٲطرٕ مول موج ییٚلہِ شُری پریشان آسن رازس کتہِ آرام کلچہِ دیو آوا نہ وُنہِ آو نہٕ ادٕ مہاراج تُہۍ ترٛٲیتو آرام مہاراج صُبحس پھۄلہِ نا گاش تُہۍ ترٛٲیِو آرام صُبحس پرٛژھوس کیٛاہ دٔلیٖل ٲس گٔمٕژ خبر کتہِ آسہِ دربدر وۄنۍ گوٚژھ نہٕ کانٛہہ نوٚو فیل کرُن مٲرِتھ گوٚژھُس نہٕ کانٛہہ ژھُن شترن یہ کیا چھو تُہۍ ونان مہاراج میون رازٕ پوٚتھُر گژھِ وارٕ کارٕ بیٚیہِ پنُن محل خانہٕ واپس یُن تۄہہِ پننیو اتھو سُہ تختس پٮ۪ٹھ بیٚہنووُن بس یِہوے تہِ چھُ مےٚ افسوس سوٗری متی سُہ بیٚہنوو اَسہِ تُہنٛدِس وننس پٮ۪ٹھ تختس مگر مےٚ ٲس نہٕ پتہ سُہ نیرِ یوٗت نافلک اگر مےٚ پتہ آسہِ ہے بہٕ کرٕہا نہٕ یِژھ بٔڑ بارٕ غلطی مہاراج سُہ چھُ سون نیٚچوٗ اسہِ پزن نہٕ منس منٛز تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یِتھۍ باو تھاوٕنۍ مہارانی ییٚلہِ أسۍ تٔمۍ سٕنٛدۍ کرتوٗت بوزان چھِ أسۍ چھُ أنٛدری زم گژھان أسۍ چھِ سونٛچان یۄسہٕ پرزا اَسہِ جے جے کار کران ٲس سۄ پرزا کیٛاہ آسہِ آز ونان اَسہِ چھُ آز پنُن پان سوم دیونہِ نوِ دلیٖلہِ کِتابہِ ہُنٛد سُہ مجبوٗر کِردار باسان یۄس نہٕ برٛونٛہہ پکنس وار چھُ نہٕ پتھ کھسنس سوم دیو بچور تہِ اوس سٮ۪ٹھاہ پریشان ونان اوس اگر تُہۍ نگر ترٛٲوِتھ درٛٲیوٕ بہٕ تہِ نیرو تۄہہِ پتہٕ پتہٕ مہاراجا اننتس رانی سوریمتی ٲسِن جے جےکار مہاراج کلش دیو چھُ تُہُنٛد درشن کرُن یژھان سوٗزِوُن انٛدر أسۍ چھِ تٔسۍ پرٛاران مہاراج کیا دلیل تُہۍ کتھ پٮ۪ٹھ ٲسِو مےٚ ژھانڈان پتھر داوِ تلوار یۄسہٕ اَسہِ ژےٚ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن لُکن ہٕنٛدِ رکشایہِ خٲطرٕ دِژمٕژ ٲسٕے ژٕ چھُکھ نہٕ اتھ لایق ژٕ چھُکھ نہٕ اتھ لایق مہاراج مہاراج یہ کیا چھو تُہۍ کران یہ چھا شایا
مہاراج اننت دیو مے گژھِ معافی دِنۍ وٕنکٮ۪نس چھُ تاج کلش دیوس دِتھ لہذا چھِ یِمٕے بادشاہ تہٕ بہٕ چھُس یِہُنٛد حق نمک یِہُنٛد محافظ انگ رکشک تہٕ لہذا بہٕ کرٕ نہٕ برداش کہ یِمن لاگہِ مےٚ برونٛٹھ کَنہِ کتھ چاہے سُہ مہاراج اننت کیٛازِ آسہِ نہٕ. پوٚز چھُو ونان تُہۍ ہیٚکِو نہٕ کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس رازس پٮ۪ٹھ اِتھ کٔنٮ۪تھ اَتھٕ تُلِتھ یہ چھُنہٕ راج دھرم. مگر مےٚ کُس اَتُر چھُکھ کوٚرمُت ژٕ چھُکھ ونان مےٚ کیٛاہ اَتُر چھُ کوٚرمُت یہِ چھا أکِس رازٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ چایان سُہ وٕچھِ لُکن ہٕنٛزن نۄشن کورٮ۪ن بدلس پرزایہِ ہٕنٛز بہبوٗدی یک طرف ترٲوِتھ روزِ پانہٕ شراب تہٕ شباب چٮ۪ن محفلن منٛز مست حٲف چھُ چانہِ کلش یہ کیا بوز اسہِ راتھ چھُ اَسہِ ژےٚ معموٗلی آوارٕ گردو شلح کوٚرمُت یی چھا کران ٲخر یِمو کارو سۭتۍ رازٕ کۄل منٛدچھاونہٕ یِوان چھُ ژٕ رازٕ چھُکھ. کُس راز کتیُک راز بہٕ چھُس بٲے ناوٕ خٲطرٕ راز اصلی حکوٗمت چھِو تُہۍ تہٕ مہاراج اننت چلاوان. بہٕ ہٮ۪کا تۄہہِ اکھ کتھ پرٛژھِتھ کیٛازِ تِکیٛازِ ژٕ چھُکھ نہٕ راج تاج کرنس قٲبِل ژٕ چھُکھ نہٕ تتھ یِنہٕ اگر نہٕ بہٕ تہٕ مہارٲنی پانہٕ دربارس کُن دیان دِمو افرا تفری آسہِ ہٲمٕژ لُکھ آسہن بۄچھِ بۄچھِ کران موٗجمٕتۍ تِکیٛازِ ژےٚ چھے نہٕ عٲشہِ آرام چو محفِلو نِش فرصت ژےٚ کتہِ چھے پتہ پرزا کۄس ژھٹہٕ ژھٹھ چھِ کران. حکوٗمت چھِو تُہۍ چلاوان تہٕ جواب دِہی دِما بہٕ. مےٚ کۄسہٕ کٲمٕے چھم بس بہٕ چھُس یِتھے پٲٹھۍ پنُن وقت گُزاران. اگر ژٕ رٕتۍ پٲٹھۍ راج چلاوکھ تیٚلہِ کیٛاہ ضروٗرت مہاراج بہٕ چھُس نہٕ شُر مےٚ چھُ سورُے فِکرِ تران دراصل چھُو نہٕ تۄہہِ راج پاٹ تراونس ونٛدے یِوان. کیٛاہ کلش دیو یہ چھُکھ ژٕ مےٚ تختس پٮ۪ٹھ بیہناونٕچ موٚزوٗرۍ دِوان. بہٕ چھُس ژےٚ یہِ کتھ ونُن یژھان رازس چھِ کینٛہہ فرض آسان ژےٚ پزِ تی کرُن. مےٚ چھُ پتہ مےٚ کیٛاہ چھُ کرُن بہٕ وٕچھِ پانے زِ ییٚتہِ کُہُنٛد راج پاٹ چھُ چلان تُہُنٛدا کِنہٕ میون. کلش یہ کیا چھُکھ ژٕ ونان ژٕ چھُکھ رازس سۭتۍ کتھ کران یِمن ہے معٲفی. ییٚتہِ کُس چھُ مہاراج بہٕ ہا کِنہٕ ژھۄپ کر ژٕ چھُکھ نہٕ وٕنکٮ۪نس پننٮ۪ن ہوشن منٛز. بیجا تۄہہِ نِیوٗن یہِ پننِس محل خانس منٛز یہِ کرِ تتہِ آرام. اگر مہاراج انتس راج کرنُک یوٗتاہ شوق چھُ یِم سوٗزِکھ لوہارا اَسہِ تُلِن ییٚتہِ تھپھ اَسہِ تُلِن ییٚتہِ تھپھ. ہی دَیہِ
یم کم دہ چھک ژٕ اسہِ ہاوان مہاراج تۄہہِ مہ گٔژھِو دل ملوٗر ٲخٕر چھُ یہِ شُر اگر تۄہہِ کانٛہہ شاپ ژوٚل نیٖرِتھ أسۍ کیٛاہ لَوو کس دم شاپ پنس پانس دم شاپ مگر کلسہ دیو یہ شاپ میں کشیر نبر سوچت دن یژھان سہ گژھم نہٕ برداشت اننت دیو چھ یمی میچ منز زامت راز اننت سند انت گژھِ ییٚتہِ میچ